इन आमिन दुलोरामा बोलो इन आमिन दुलोरामा सानाम को जोहार साथे सागुन सेता ओका लेका मेना पिया आसाइन बेस के मेना पिया और आलिन हो बेस के मेना लिया नितो टाइम हुई कना 9:22 और नितो खन गिना ब्लॉगिंग स्टार्ट दा और आदि सेता रेगे बेरेड हुई कना बेरेड कते जामा को काचा काची कते एकदम छाप चेतान लिन तासे कदा तारपर मम्मम सोनारी बार होर गे एकदम तोपो फारचा कते एकेबारे रेडी उतरे कना लिन स्कूल चलाव लगे शुधु बहग गे आवरी नाकी जो और मम्मम सोना हो आवरी नाकी तो बार होर आपाततो फुलफिल दो बालिन रेडी कान रो मोटामोटी लिन रेडी कना और मम्मम सोना चे चिकेदा हापि नुदो आपे कना नई तारान पे नेल नामे कना बिटी जम दाय और तेहेन उतु दाका होई कना उतु रे मेना आलू और बेंगार उतु कदा और नई तारान दाग माडी दाका हाँ बेंगार माने बेगुन ब्रिंजल ब्रिंजल और नई तारान तेहेन दो सारी कथा लईते इन से दाग माडी दाका इसिन रेना इच्छा के बांग ताहे कना मने दिन रोहर दाका इसिना प्रत्येक दिन के रोहर दाका किन कराव गया तो इन से हिड़िñ कादिñ माने छानी दोñ हिड़िñ कदा तो ओना खातिर नोंका के जम हुयुग कना जखन दाका लुñ चलाव कना नेल दिन जा नौकान कांडो इना के भूल तो माम्माम तो दमे के खुशी कना लेदा मागो इन दो किंतु दमेन खुशी आ गया और सारी कथा माम्माम सोना तो दमे के खुशी आय नो दाग माडी दाका और तेहेन दो नेल पे माम्माम सोना के बोंगा कदा मा टेन हो बोंगा कदा और आज पापा टेन हो बोंगा कदा नय तरन और बायरे रे हो बोंगा कदा लेदा आम दो आलम बोंगाया इनकिन बोंगाया इनोन दुड़ुब लेना बोंगा किंतु बाय बोंगा होचो आदिना जाय आज गे बोंगा कदा और नय तरन बाटी टटी को सेता रेगे माने नोआ को सेता रेगे गासाव रेना कामी कना जतन गासाव फरचा कदा नेल नाम दापे और गैस ओभेन पुजो करा गैस ओभेन बन जट कदा माने सेता दिन जट लेदा किंतु दाका उतु इसिन पर बांग जट होई कना नय तरन उतु मेना गया और नय दाका हो मेना गया जायहोक चावले को तो चाबा कान तिना निये के मेना तिकिन जम हुई और आयुब जम हुई मिद धाव रेगे एकदम कामिन चुको कदा और तेहन टिफिन रे मेना नय खजड़ी और चानाचुर नाम कदे और ओना साथे एप्पल मेना और नय लेबू मेना सोनामा लेन कना तेहन दो चेडो आलम बेनाइना शुधु आम दो खजड़ी के एमिन में खजड़ी और चानाचुर तो ओना खातिर खजड़ी चानाचुर नाम कदिया ओना साथे किछु फल नाम कदिया बेस निये गे जमाई टिफिन रे तो आपातत जत किछु मोटामुटी रेडी कना शुधुमात्र नाकी माने जम काते नाकी काते उडों लेखा के एकदम हुई उतर तो ठीक है चलो ब्लॉग नेलतिन पे आसे बिस्के पे बिछो तो गाते को नितो टाइम हुयुग कना 12:30 गान और स्कूल रेना कैंपास रे मिनिया नेलाम कना को मामाम सुना हो स्कूल छुटी कानते नुई तरन और एतो जाराल जाराल माने जाराल जाराल सितों कदा से बांग मिट्टू को भागे बांग बुझो कना उनी माने 3 बोर बाई खेला मने के शांति बांग ताय खेल काते के ओड़ा ए चलाए और नय मामाम सुना खेल दा उनी साथे और मिटन गाते मेनाय ताया तो उनी दो गाते कुड़ी गिद्रे कनाय और उनी होन आगू तरा कदे स्कूल खन आज मा तो स्कूल भीतर रे के मेना चेदा से आइडेंटिटी कार्ड उनी गिद्रे हिरिन हटो कदाय तो ओना के आगू चलाव कना आज मा ओंडे के मेना एखोनो बाई नाम कदा और उनी गिद्रा कांडो नेलता पे नय तरन आइडेंटिटी कार्ड नोवा तेहेन आरो 20 टाका दिन हता केदा होला एमनिते माने मिटटांग आइडेंटिटी कार्ड नष्ट कदाय माने नोवा कयेक मास मध्य रे तीन गान आइडेंटिटी कार्ड जे माने नष्ट केदाय तार कोनो धारणा बाचुआ नोवा आरो 20 टाकाते हाताओ हेन तिना गतबार तीन आइडेंटिटी कार्ड को एमादिन थाय झोटो के एमनि बिना पयसाते बाट निये धाव दो पयसा दो को हाताओ दा तो 20 टाका दिन हाताओ केदा नोवा और ओना हो माम्माम चिके कदा स्कूल रे माने बाय हटो कदा एटा होड़ा आइडेंटिटी कार्ड हटो रे हाताओ कदा तो तारपरे जखन इन आगुन चलाव कना नितुम को नेलता नितुम नेल नेलते गिद्रा को एमा को मा हाथि रे तो जखन को नेलदा नितुम मानुया दो एटा गिताय आरो ओना आइडेंटिटी कार्ड को राड़ा केताय आरो नोवा पांजा नाम काते आरो इन को एमा दिना तो जाय होक चलो ब्लॉग नेल तीन पे इन दिन गाते कुड़ी मा एखोनो आवरी को हिजवा स्कूल रे मेना को तो भीतर रे मेना को इन दिन गाते कुड़ी अलाउंस दाको नेल नामे को आपे माने मैमे अलाउंस दाय और एखोनो किछु गिद्रा माने आड़ीगान गिद्रा के आवरी को छुट्टी कोआ और किछु गिद्रा दो को छुट्टी का को फर्स्ट नर्सरी को छुट्टी का को तो तारपर आस्ते आस्ते जतो को छुट्टी को बाबा जा सितों कना से बाम जारल जारल भी सितों कना भोगे आचुरो कान तिना नई तारान गाते कुड़ी गिद्रा उनी तारान नई हो नर्सरी रे पढ़ा गया बाबू आस्ते बेटा आस्ते 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 चलो 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 अच्छा बेरो तुमी और दिन के दाल जम काते ओड़ा चलाए गिद्रा तीरे माने ओड़ा रे एतो दुष्टमी आय किंतु सारी कथा लेते इन गिद्रा से माने एटा गिद्रा तो बाय दाल को गया है एकदम माने स्कूल रे तो शांतो ओकोय बाय दाल को गया है मोटामोटी आस्ते बेटा दाल जम काते ओड़ा चलाए होला हूँ तो मिटांग गिद्रा एमने दाल कदे से बांग बिटी रा राते ओड़ा चलाव कना बस स्टैंड धाबी इन सा रा राते चलाव कना बेटो এটা কি প্রচন্ড কষ্ট সত্যি প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে
hape ini gate kuri nin chalak kana ei আই কার্ড বের করে নিয়েছি আমরা আই কার্ড ফেলে দিয়েছি বলো এদিকে দেখো বলো ইন আমিন দুলোরামা বলো ইন আমিন দুলোরামা তাই তো থ্যাংক ইউ এর মানেটা আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি ইংলিশেই বলছি আই লাভ ইউ টু না পারবো না এই তাহলে এই আমিন দুলোরামা এটাকে টু যে বলো ওটাকে কি রকম বলবো ইন আমিন দুলোরামা টু এই ইন আমিন দুলোরামা টু আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই তো এই ওটা তো জানি না ও বাং ইন আমিন হিরকা আমা মানে আমি তোমাকে ঘৃণা করি ইন আমিন হিরকা আমা ঠিক আছে চলো দারুণ এনজয় হই না আর গাপা এমনিতে মাদ্রাসা বাদ দিকে না নার্সারি একদম ছুটি স্কুল আর অন্যান্য ক্লাস দো হয়ে তারপর তো চলো ওরা চালাও হইলে নিয়ে ঝোতে বাতি কুড়ি को চালাও চাবাক না আর ইনন চালাও কাইন না এসো বেটা হাই করো এটা হাই করো এটা হাই করো হাই করো হাই করো তিনে চেহারা চেহারা কিউট गिद्रा पे नाम को झतो गाते कुड़ी दिन गिद्रा कना को तो दारुण एंजॉय हो कना बेस भागे के बुझ कना अवश्य स्कूल रे हेले का भागे के बुझा माइंड फ्रेश हो झतो अच्छा गल्प टल्प तार ओरा रे ताहले का सब समय माने डिप्रेशन तो जाय होक चलो ओकायन तिना इनी गिद्रा बुसो हापि नेल लेगे नय तारान जुतो नेल नामे ताया पे हापे नोआ कुन दोहो लेगे आई कार्ड कुन दोहो लेगे उफ হ্যাঁ সত্যি তাই প্রচন্ড ওখানে তিনা গিদ্রা হানি তারা আরো চেতান দিয়ে চালাও কানা জানেন এই তোমার গাড়ি আছে তো না আমার বাচ্চা কি দেখেছো तो गाते को नितो बाजा कना डेटा और नितो आलिनिन चलाक कना ओड़ा सारी कथा लेते स्टैंड रे एतो प्रॉब्लम हुयुग गया से बांग चे इन लिया চালাও সময় মানে ওরা চালাও সময় সে বাস থেকে প্রাইলিন চালা টেকার বা অন্য কিছু তো বালিন নাম গিয়া ওনা খাतिर বাধ্যগত বাস থেকে চালাও হয়ে তালিনা তো যাই হোক নিতলিন সেটের কানা স্ট্যান্ড রে আর নডে আরগো সঙ্গে তার আগে মাম্মাম সোনা লে দেয় মাগো বাবুল কিরিন মে তো ওনা খাतिर লিয়া কানা ঠিক আছে তাহলে মেটাং বাবুলিন কিরিনামা আর কিন্তু চেহো বন কিরিনামা শুধু বাবুল গেন কিরিন কাও দিয়া আর চেহো বন কিরিন কাও দিয়া তো আডি চেহারা নেলক কানা নেল দাপে আডি চেহারা को सजाव कदा नोआ दुकान हो आडि चेहरा गे नेलक काना और नुई तरन बाबुल हताव खातिर दमे हरोबरो चाबा काना शुधु हाना चेत काना नोआ चेत काना कुली ते इना बहग गे हासु चाबा उतरे तिना कारण तेन एतो सेतोंग कदा से बांग आर ओना स्टैंड खन ताड़ाम ते आडि सांगिन हेज होय काना प्राय गे आडि सांगिन गे ताड़ाम ते हेज हुआ माझे मध्य तबो बास नाम लेखा माने देजो आलिन तो जाय होक हेज नालिन ओड़ा रे हेज कते मामाम सोना पे नेले कना एकदम जानाला चेतान रे देज कना आर नोडे नेल पे इना स्टैंड रेना अवस्था स्टैंड मा आडि दिन रेगे रापुडे कान तिना किरिन दोन किरिन कदा अवश्य मेटां किन्तु ओना दो पैकेट खन गे आवरिन उडोंगा तो ओना खातिर ओना स्टैंड दो एखोनो आवरिन यूज तो अवश्य आपे साइन शेयर ना ओना स्टैंड ओना साथे आरो मेटां स्टैंडिंग हताव कदा हुडिना आर ओना साथे मेटांगिन हताव कदा पर्दा तो जाय होक चलो नितो इन हेजना किचन रूम आर नोडे ग्लूकन दिन गुलो केदा जेहेतु सितोंग खन हेज कना रेस्ट हताव कते दमे गे दाते ता का लिना तो ओना खातिर ग्लूकन दिन गुलो केदा इनके इन न्यू केदा आर ओना साथे माम्माम को इन एमाय कना माम्माम सोना हो लेदा मा इमिन में और माम्माम सोना हो किन्तु नोआ ग्लूकन दी दमे गे खुशी आय माने चालावेन सेरमा रेना ग्लूकन दी काना नोआ दो मा ताको ठेन ताहे कना तो ओंडे खन के नोआ दो नागु कदा तो गाते को नितो टाइम हुयो कना 3टा और जम बारा कते एकदम माने चेन लिया जापि लेदी इंदो माने मेट को से दमे के हासुन कानता है बको हासुन कानता है तो ओना खातिर केचलो नि जापि लेदा तारपर हठात दिन मने केदा दूर बन जापि ता नितो दो और के इन कामी लेगे फोन रे जेतु ब्लॉग एखोनो एडिट बांग होय कना माने बारिया चैनल रेगे ब्लॉग एखोनो बांग एडिट होय कना तो ओना खातिर लेदा मारांगिन एडिट लेगे कामी लेगिन তারপরে হচ্ছে দিন জাপিদা আর মাম্মাম শোনা চিকেদা হ্যাপি নিউ আপে কানা মাম্মাম কি করছো তাড়াতাড়ি এসো আর নটে চেরে কাণ্ড কারখানা কাদা হ্যাপি নিউ আপে কানা নেলপে ওনা করে নেলপে নয় মাহা হটক কোন মালাই আগু কাতে নোয়া করে ওকালেকা কাণ্ড কারখানা কাদা নেল যাবে কানা পে এত দুষ্টু আয় আর নয় বাবুল বা পুরো বহরে দুলকা নয় আরো বাধ্যগত লিয়া দিয়ে লগন চালা আমি তোপু ইচুমে বাংখানি পাহাড় মিয়ানা আরো চালায়েনতে তোপো ফারচা হেনে হাপি চিকেদা এই नेले कना पे माने चेंज लिया सारा दिन फ्रेश हो आए चलो बाहर थे हाथ धुए आसबे जाओ बाटी को तो बन गासाव कदा नय तारा नोंका के मेना ढाबा ढाबी भागे बांग बुझे कान ताहे तो आदमी हापे मारंग रेस्टिंग हाताव लगे तारपरे होच्छे जे गासाविन ना और नोडिन अपलोडिंग दोहो कदा अपलोड दो बांग प्रोसेसिंग रे मेना एडिट काते इन प्रोसेसिंग रे मेना नय तो नोआ ये लेखा तारपरे भिडियो इन अपलोडा
যাই হোক, এসো তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে এসো। এনাং খনিᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮ, ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱮᱛᱚ ᱵᱚᱫᱢᱟᱥᱟᱭ, ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱡᱩᱦᱟᱛ, মানে ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ অজুহাত, ᱫᱟᱜ ᱥᱤᱧ ᱡᱚᱝ ᱥᱚᱨᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱩᱛᱩ ᱡᱚᱝ ᱥᱚᱨᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩᱧ ᱠᱟᱱᱟ, মানে তিনের যে অজুহাতে এমᱚᱜᱼᱟᱭ তার কোনো ঠিক ঠিকানা বাজুᱜᱼᱟ। তো যাই হোক, দমে ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱪᱷᱟᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, চেঞ্জ ᱥᱤᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱤᱧ, ᱫᱚᱢᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱢনিতে ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱱᱟইᱴᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱤᱧ ᱛᱟᱥᱮ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ, হাফে ᱠᱟᱹᱡ চুলুং তারাসিং লেনগে ছাদ খন জামাই আগুয়া, তারপরিᱧ চেঞ্জা। আর তুমি এখানে কালার করো, আমি ছাদ থেকে ঘুরে আসি। হ্যাঁ, তুমি না এটা ইয়েলোটা দাও। তো গাতে ko nito টাইম হয়ে কানা 4টা আর ইন ñel ñamiñ কানা পা একদম ছাদ চেতানিñ হেজে কানা আর ইন সাথে মাম্মাম হো হেজে কানা ড্রয়িং এ আঁকা তাহে তো তারপরে লেইñ কানা মা আদো বই আঁকা আম সামিñ চালা আতিñ লে কানা ঠিক গিয়া তাহলে চলো হিজু মে দিলা আর নয় ñalape হেজ কাতে গে কামি ছুটো কানা কিন্তু ইন দো চেরা বন চিকেইদা শুধুñ তেঙ্গো কানা নয় সেটা বেলা যত কাছাকাছি কাতে যত তাসে দহ লেদাম আর নডে মা ñuur কান তিñ আইন মনে দিন চিকে তিñ রাকাবা নয় তারা ñalpe নয় নডে জামা ñuur কানা আর ñuur আপে কানা হানে তারান হাঁডে ñuur কানা আরো দমে লাতারে ñuur কানা না বাং ñel ñamok কানা উপরে হানে হানে অনে তারান ওই তো নিচে পড়ে আছে দেখতে পাবে না তুমি, হানি ñেলে ছুটো কানায় বতর গিন বুঝো আর দমে মুখো তেপেটে কান তিña সে রড়গে বইন দাঁড়িয়ে কানা কষ্ট হয়ে কান তিña দমে। এই এদিকে এসো, তোলো তুমি গোছাও, এসো এদিকে এসো। হ্যাঁ তুমি তো নিয়ে চলে গেছো, ওই তো আর একটা লাঠি আছে ওইটা দিয়েই পারবো, দাঁড়াও। যাই হোক মেটাং হাপা ñel ñam kada ona hapa থেকে tiu হুইও না মানে রাকাবি না tiu ইন লেদা tiu তো চেতন খন লাতার খন রাকাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ অত বড়, অনেক বড় লাঠি তাই না, আর জারাল জারাল সেতম তাহে কানা তো তবুও বেশ বুঝো কানা। হ্যাঁ এত বড় লাঠি, হ্যাঁ এত বড়, ঠিক বলেছ। মুখো তেপেটে কান তিña সে রড় গে বইন দাঁড়িয়ে কানা মনে হয় কানা মুখ তে গিন রড় দা না ভয়েস আড়িস গে বুঝো কানা আঁজমক কানা। কাজী ম্যাডাম কামি তো দমে কে ছুটো গিয়ায় মোটামুটি বাংলে রেহো আজ থেকে দমে ছুটো আয় তোপনায় আজ থেকে দাকাই জমা আজতে সাবান সুনুম ঝতই অজগায় জামা কো হয় গুছোয়া বাটি কো হয় গাছাওয়া ওড়া হয় জোগা যত কামি আয়। তুমি বাটি গাছা করো নি সেই বেসিনে বাটি গাছা করো নি, ওই যে যেখানে হাত ধো তুমি রান্নাঘরে, তোমার বাটি ধোনি ধোনি যে বাটিটাই ভাত খাও, ওই থালায় ভাত খাও না তুমি, তুমি কি বাংলা কথা বুঝতে পারছো না, সান্তাল কথা বলবো, তাহলে তুমি যেই বাটিতে ভাত খাও থালায় ভাত খাও তুমি কি ধোও না বেসিনে গিয়ে, বলো মা আমি ধুয়ে দিচ্ছি তোমাকে ধুতে হবে না, তুমি বলো না, তাহলে বলছো না বুঝতে পারছো না, ওটাই তো বলছি বাংলা কথা কি বুঝতে পারো না। তো গাতে কোনো ওই বিটি পে ñel ñame kana giti ikan tabona japit sanai kana noy boi ko udung kate parha kan tahe parhai kan tahe in kein dal bada got kedia parha সময় খান গে দমে অজুহাত লেয়া জাপিত সিনিন কানা চেট হানা নাওয়া হাসু হানা নাওয়াই লেয়া দমে রাগি হচ্ছে না। তো কেচলুং ইন এম বাড়া দিয়া যাই হোক জাপিত সানাই কানা দমে গে যেহেতু তিকিন বাই জাপিত কাদা জাপিত হচ্ছন লে বেশ তিকিন বুঝো কাদা গাপাখন যদি না কথা বাই আঞ্জমা একদম বাইরে রিন উডুং উতরিয়া আর বাইরে রে দমে দাগ দেয় আর নয় নডে মেনা তোয়া দো ললোইন না আর বিটি মা চেহ বাই জমাই লেদা যেহেতু খজড়ি লিন জম কেদা লেদা নিতো তো চেহ বন জমা হাপে তোয়ান ললো লেগে আদুন হওয়ায় না জাপিত হচ্ছন। নিতো টাইম হয়ে কানা 7:30 আর মাম্মাম সোনা পড়াও মুচিত করতে তারপরে হচ্ছে যে আপাতত উনি দাজা বই কই গুছিয়ে তাই আর মাম্মাম সোনা লেতে মাগো দমে জাপিত সিনিন কানা মাঝখানে রে তো একদমই গীতি উতলে না জাপিতে তাহে তো উনি দমেন বুঝে বুঝি কে দেতে লে কান বিটি আলম জাপিতা ইন তোয়ান ললো আম কানা আদু চমকাতে জাপিত মে তো তোয়ান ললোয়াই কানা নয় আর উনি তো বইয়ে গুছিয়ে তাই আর বাইরে না ওয়েদার হয় একদম বাজে ওয়েদার দাগ দেয় বাইরে রে কারেন্টও বাজুয়া ñel ñam দাপে পুরি আলো করে নয় তারা আলো হো বাং চুলুক কানা মহা সমস্যারে ñuur হই কানা ওয়াইফাই বাং চালু লেখে দমে কে কষ্ট বুঝো আশারি কথা লইতে। তো নোয়া তো 500 তোয়া কানা আরো চিলি ñuur নাই 500 তোয়া কানা কম কমতে প্রায় 250 লেখান কম আগুয়া অঙ্কা গে ইন মতো তোয়া বন গিয়া বিটি কে ñu হচইয়া তো ওনা খাতির কম উতর গিয়ে ñele কানা পে বিটি
ᱯᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱞᱟᱹᱭᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱵᱳᱭ ᱜᱩᱪᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮ, ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱚᱪᱷᱟᱣ ᱵᱳᱭ। আর বিছানারে নয় জামা কুñ দোহ কাদা, হাপে ইᱧ নোয়া কুñ গুছাওয়া নাহাগ, মারাং আজ তোয়াñ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, তারপরে ᱚᱱᱟ কুñ গুছা গুছিয়া নাহাগ। আর দাকা উতু কমা মেনাᱜ ᱛᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ, অল্প মতো উতু মেনাᱜ ᱛᱤᱧᱟ, দেখিᱧ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ নয় তারান উতু কই চুলুং গে মেনাᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱞᱚᱭᱛᱮ দাকা সাইন জমা নাহাগ। तो गाते को এই হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ, ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ, ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱷূᱛ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱟᱨ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ, ᱛᱚ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱡᱩᱞ ᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱨ ᱵᱤᱴᱤ ᱫᱚ ᱛᱚᱣᱟᱭ ᱧᱩᱭᱫᱟᱭ, ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱪᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱫᱚᱢᱮ ᱜᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱠᱟᱫᱟᱭ, ᱫᱚᱢᱮ ᱜᱮ ᱜᱩᱲᱠᱟᱨ ᱫᱟᱭ, ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱜᱮ খারাপ ᱜᱮᱭᱟ। ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ভয়েস ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তো যাই হোক মনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ভয়েস মোটে ᱜᱮ বেশ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ মুখ ᱠᱚ ᱫᱚᱢে ᱛᱮᱯᱮᱫ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ, মনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ মুখ থেকেই রড়দা। অবস্থা একদম খারাপ, নিয়ে কথা বলছে এত গরম খাতির ফ্যানিং চালু করা, গরম লাগছে কি করব বলো, কারেন্ট নেই। নিয়ে কটা দিন দমে গরমিন বুঝিও কথা, ফ্যানিং চালু হলে ব্যাস হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগা, পাখা কারেন্ট নেই না। তো ঠিক আছে চলো, তেহেᱧᱟᱜ ব্লগ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱫᱟ, ᱱᱮᱠᱥᱴ ব্লগ ᱨᱮ আবার দেখা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, টাটা।